Pre. Laki niyan, pre. Nice one. You know, look. Look at them. Ito. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Hopefully you guys are all doing good. Medyo matagal na hindi ako nakapag-vlog kasi marami akong naging project this summer. But we are back and today I'm so excited dahil we are gonna go camping in Cypress Hill. It's about 4 hours drive from Regina. So sana hindi na malamig yung tubig para makapag-kayak tayo and at the same time makapag-fishing na rin. Kasama yung tropa and their family. Medyo nauna na sila doon kasi naghanap buhay pa kasi ako kanina eh. So ang gagawin natin ngayon ay fishing, camping, kayak, and then isa-celebrate natin ang Happy Canada Day. Yun! So tara, stay tuned and samahan nyo kami. Cheers! Cheers! What's yours, boy? Happy Canada Day! Happy birthday! More birthdays to come! Scott doesn't have It's a post-birthday celebration. Here you go. Ako picture. Morning guys, day 1. Ayan yung plano namin mag-fishing ng maaga. Alas 5 na. Isingin ko lang ang mga kasama ko. Papalahap na to. Sige. Yan, susubukan namin mag-fishing lang sa malapit dito sa campsite namin. Target natin is trout. Sabi nila maganda yung mga trout dito eh. Masubukan. Yan naman ang view to the woods talaga. Lupit. To the woods, pre. Uy! Hindi, atas ka lang. Pre, may ganyan eh, no? Oh, do not enter na pala dyan. Ito pa, pwede yata. Doon, pre, oh. Doon, oh. No. Oo, balik ka pa rin. Balik ka. Parking. Oh my God. Ayan na. Dali na. Subok lang. Lapos ka lang. Fred, bato mo doon konti, Fred. Saan? Yan, diretso mo. Parang namali ako ng bato. Dito. Pre, may natalon, pre. May natalon. Nandiyan lang sa malapit. Parang ulyo. Lupin ni parang ulyo. Pre. Sige, pre. Tandaan lang, pre. Saan ka na? Ayan na. Ayan. Dali na. Trout, pre. Trout. Huwag ka dyan. Okay, may net, pre. Meron ako, kunin ko yung ano. May net ka? May net, di, walang net. Trout, pre. Tunay. Sige. Baka mabingot. Yun. Pre, trout.
yan, pre. Galing ni paring Julio. Pre, trout, pre. Trout? May tusok ba to? Ha? Nakatusok ba? Oy, pre, wag pre ah. Wait lang pre. Pre, trout kaya, pre. Tunay nga. Pre, uwi na tayo. Cypress Hill. O pre, para magamit na rin to. Cypress Hill. Trout. Oh, shucks. Pre, trout, pre. Ah, dream fish ko to, pre. Nice. Sige, release na natin. Release na. Release na. Ayun. Uy, pre, meron din sa kanya, sa'yo pre. May puti ko. Pre, dali na yan. Dali na. Pre, dali na yan, pre. Pitingin mo. Dali na yan. Pitik, pitik, pre, pitik. Wala, pre. O, balik mo pre. Meron pa yan. Babalikan yan. Malito, pre. Wala. May nakagat dito sa yellow green. Tinesting ko lang yung kaya. Sa akin, wala talaga zero. Oh. Asan na, pre? Pre, parang napagbigyan ka sa Cypress Hill, pre, ah. Kaya nga eh. Sulit, pre, sulit. Sulit na sulit. Yun, oh. Uhu. Easy, easy. Easy. Titikan mo konti pre. Ito, yung J-hook. Hello, Pit, pre. Ayos. Kunin ko lang. Wait. Yun, oh. Wait. Pangalan mo. Mas malaki. So laki? Oh, mas malaki. Nice. Lupit. Malupit. Lupit ni paring Julio. Ay, wala. Ha? Gano'n niya, hanggal. Ayun, nada pa. Okay dyan, baka sumabit ka dyan. Baka naman sumabit ka dyan. Ay, malapit. Ang baba ka dyan. Ay! Wala eh. Pre, palitan mo yung rod mo pre. Palitan mo ng maliit. Rod? Oo. Yung malambot lang yung dulo. Ilagay mo muna yun dyan. Ikaw, pag ano pre, tignan mo baka balikan. Saan? Ano? Uy. Ngayon. Maluwag masyado pre. Dale. Ayan na ang Tito Darwin. Ayan na ang Tito Darwin. Pre. Hilahin mo pre. Pre, atras ka na pre. Atras ka na dito pre. Atras ka na dito pre. Ingat lang madulas dito ha. Oh, laki yan pre. Pre kayo madulas dito. Atras ka na pre. Atras ka na. Okay, gitin mo pre. Gitin mo. Nice Tito Darwin. Nice Tito Darwin nakadali. First time. Pre, first time. Trout niya pre. Tara, uwi na tayo. Nice. Ito pa na rin ang pangarap ko, pre. Mga iyakin kami ngayon. Salamat, pre. Ibaliktad pre. Siya pala. Siya na pala. At least nakatikim na tayo ng lahat ng
trout. Yun. Tanggal na. Yun. Dali. Dumugaw, dumugaw. Oh. Yun. Oh, tumalon pa. Oh. Dali na. Napawala yata. Di, ayan yan. Lumalaban pa. Ah, yan. Meron yan, pre. Meron yan, meron yan. Nararamdaman ko. Bye-bye. Di kaya puno yan, pre? Yung. Ay. Yun, oh. Yun oh. Ay, wala Pre, 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 pre. Sige lang, pre, ha. Ito na naman yata kanina eh. Ay, walang kadala-dala ba? Lupo to ah. Walang kadala-dala yun, oh, pre. Walang kadala-dala. Release natin to kasi medyo maliit. Abe lumalaban ah. Sige lang. Ayun, oh, mga maliliit na trout, oh. Ano mo lang dito, pre? Sabit. Eh, pwede na yan, pre. 1, 2, 3. Angat. Ay. Uy, uy, uy. Maliit, pre. Release na lang natin to. Maliit pre. Ay, Kaso- nabuo na, pre. Kaso ang lalim nung ano, kagat. Ano? Na. Release natin to. Maliit eh. Maliit. Release natin yung isa kasi maliit siya. Sana makasurvive. Wala pa namang dugo eh. Come on. Go. Yun. Bye bye. Pre. Laki niyan pre. Sigurado yan pre. Oh! Di, meron yan. Nagpahinga lang. Hilahin mo ba? Hilahin mo. Nakawala. Diyan. Diyan oh. Oh. Tamo? Hindi na makakawala. Oh, hawak ka pa yan. Oh. Yun oh, lucky. Lucky pa ito ba? Mataba. Ito ba? Ayos, ayos. Ayos, ayos. Ayos, ayos. Pwede tayo Pwede tayo eh. Pwede tayo mo eh. Ay, lipat natin doon, pre. Antayin na lang natin si paring Gulyo. Oo. Wala pre. Ilagay mo lang, pre. Ay, higitin mo na lang, pre. Baka wala na yung ano pain mo. Sayang. Sayang. Dami kong nakakawala. Ayun, dyan lang, pre. Ha? Dyan, nakadali. Uy, meron. Meron na? Meron na agad? Uy, yun. Natalon.
Yun yata ang record. Nakakatapon mo lang, pre. Natapon lang, meron na agad. Natapon tuloy yung ano. Yung bell ni parang Ulyo. Parang Natapon? okay ko. Yun o. Ay, okay lang yan, pre. Sana hindi ako madulas. Suma, ako na lang kukuha dyan. Uy, kuya, yun ako mga. Pre. Makakawala, pre. Usog mo dun, pre. Di tatanggalin ko yung hook, eh. Tiyarang ko pre. Tiyarang ko lang. Yun o. Laki, pinakamalaki yan, pre. Sayang, hindi ko na ano sa video. Di man ano? Di man na-record? Hindi yata. Yun. Sige, pre. Ang laki naman sa'yo, pre. Si Mother Earth. Sa Mother Earth. Okay, malaki pre. Malaki? Oo. Ay, hindi. Sama lang. Uy, nakawala. Ha? Nakawala. Ah. Huli na yan, eh. Sayang. Ayos. Yan, mga huli namin, oh. Mga 1 oras lang yan. Ayan guys, success yung first day na fishing namin ng trout. Limit na kami, so pack up na tayo. Always follow the rules. Yan, tama yan sa mga kagaya namin na anglers. Follow the rules. Pag limit na, okay na yan. Banche na yan. Tawag pa si Yogi. So, tingnan bukas kung makakadali pa tayo, no, pre? Kung magig. O kaya mamaya. Guys, yung niloli namin, dilinisan na para may lunch kami mamaya. Madinan na.